अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान परेशान क्यों है, हर इंसान मायूस क्यों दिखाई देता है? पैसे वाले को सुकून नहीं, गरीब को चैन नहीं, मोहब्बत करने वाला रो रहा है और कामयाब इंसान भी अंदर से खाली है। आखिर ऐसा क्यों है? यानी हर इंसान मायूस भी दिखाई देता है, परेशान भी है, और इसकी वजह क्या हो सकती है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी गुर्बत सुकून का ना होना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 राज, अगर आपने समझ लिए तो लोगों की बातें, दुनिया की दौड़ और बेसुकूनी आप पर असर करना छोड़ देगी। और ये 5 राज हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में। सबसे पहला राज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप परेशानी का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, जो पहला उसूल, पहला राज हमें मिलता है, वो है लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो इंसान लोगों से ज़्यादा तवक्को रखता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। आज हर इंसान टूटा हुआ है क्योंकि वो लोगों से वफ़ा, वक़्त, इज़्ज़त और समझदारी माँग रहा होता है। लेकिन इंसान बदल जाता है। वक़्त, हालात की तब्दीलियों से इंसान भी बदल जाते हैं। जो आज आपके करीब है, कल वही आपको भूल भी सकता है। अगर सुकून चाहते हो तो अपनी उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ लो। लोग वसीला हो सकते हैं लेकिन मंजिल नहीं बन सकते आपकी। अगर आप मायूसी का शिकार हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, हालात से तंग हैं, तो सबसे पहला राज जो हमें समझाया जाता है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से, वो ये कि लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दें। दूसरा बड़ा राज जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने जान लिया तो आप पूरी दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे। और वो दूसरा राज है, हर बात दिल पर लगाना छोड़ दें। बाज़ लोग एक जुमले से टूट जाते हैं, एक लफ्ज़ से टूट जाते हैं, और तनकीद और एक नज़रअंदाज करने से भी टूट जाते हैं। और इंसान कई रातें जागता रहता है और इन बातों को सोचता रहता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स हर बात को अपनी ज़ात से जोड़ लेता है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। दुनिया का काम बोलना है, दुनिया का काम बातें करना है। लोगों ने तो बातें करनी है, हर हाल में वो आपको बात करेंगे। अगर आप लोगों की हर बात का बोझ उठाएंगे तो अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। खामोश रहना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें, हर जंग का, हर बात का जवाब देना ज़रूरी ना समझा करें। अगर आप परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं, तो इसकी एक वजह ये भी है कि हम हर बात को दिल पर ले जाते हैं। अगर आपने ये करना छोड़ दिया, दिल पर बातें रखना छोड़ दी, तो आप एक आज़ाद, हल्की फुल्की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तीसरा बड़ा राज वो ये कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। इंसान हमेशा उस चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि जो उसके पास है, जो उसके पास मयस्सर है, वो किसी और की दुआ हो सकती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता। अगर आपके पास सेहत है, माँ बाप हैं, एक छत है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, तो यकीन करें आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। सुकून चीज़ों से नहीं, शुक्र से मिलता है। अगर आप मायूस रहते हैं, हर वक्त ख़यालात आपको तंग करते हैं, हालात से तंग हैं, तो जो चीज़ें आपको मयस्सर हैं, जो आपको अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को ज़हन में रख के हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, और जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उनकी कदर करना सीखें। नाज़रीन मोहतरम, चौथा बड़ा राज जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में मिलता है, अगर हर इंसान आज परेशान दिखाई देता है, मायूस नज़र आता है, तो वजह इसकी ये भी एक हो सकती है कि अगर आपने इस उसूल को अपना लिया, तो आप यकीनन पूरी दुनिया से बेनियाज़ हो सकते हैं। वो चौथा राज है, तन्हाई से डरना छोड़ दें। आज का इंसान अकेले होने से डरता है, और ये एक तल्ख़ हकीकत है। इसीलिए गलत लोगों को भी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, ताकि हम अकेले ना रहें, तन्हा ना हो जाएं, हमें कोई छोड़ ना जाए। लेकिन हज़रत
واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو انسان خود کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تنہائی سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ تنہائی انسان کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتی ہے۔ اپنے اندر بیٹھنا سیکھیں، اپنے آپ سے ملاقات کرنا سیکھیں، خود کو سمجھنا سیکھیں، کیونکہ سکون ہجوم میں نہیں دل کے سکوت میں ملتا ہے، اور یہ دل کا سکوت آپ کو تب میسر ہوتا ہے جب آپ تنہائی سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، بہت بڑا راز ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی زندگی کے حالات اور معاملات سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں اور دنیا سے بے نیاز ہو کر جینا چاہتے ہیں نا، تو پھر تنہائی کو اپنا ساتھی بنائیں، تنہائی کو اپنا دوست بنا لے، تاکہ آپ ایک پرسکون اطمینان والی جو زندگی ہے اسے گزار سکیں۔ پانچواں بڑا راز سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے دنیا عارضی ہے، یہ حقیقت ہر وقت اپنے ذہن میں یاد رکھا کریں۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب کی سب سے گہری باتوں میں سے ایک بات فرماتے ہیں، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرنے کی جگہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا، خوبصورت اور گہرا قول ہے سرکار واصف علی واصف صاحب کا۔ اگر ہم اس جملے کو ہی دن میں کئی بار اپنے ذہن میں دہرا لیں تو ہماری ہر وقت کی پریشانی، مایوسی ختم ہو جائے اور ہم اس دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ جس دنیا کے لیے انسان رات دن پریشان ہے، ایک دن یہی دنیا چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے۔ ناظرین محترم، پیسہ، شہرت، لوگ، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور خالی ہاتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پھر کیوں اتنی فکر ہے؟ کیوں اتنی بے چینی ہے؟ کیوں اتنا آپ پریشان ہیں؟ کیوں اپنے حالات، اپنی زندگی سے مایوس ہیں؟ اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیں، چلے جائیں اللہ کے در پر، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے کلام کریں، گفتگو کریں، اپنے رب کے ساتھ دوستی کریں، یارانہ بنائیں رب کے ساتھ۔ پھر دنیا کی چیزیں آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر دنیا کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو دنیا سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں، پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ ناظرین محترم، اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں، ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں، دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، تو لوگوں سے نہیں، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی یہ 5 باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہیں، اور یہ وہ 5 راز ہیں جس سے آپ کی سوچ یکسر بدل سکتی ہے، سوچ کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں گے تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون دینے والی مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ سکون صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ناظرین محترم، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سکون والی زندگی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔